Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur. Nabi Isaïe 61, verset 1 à 2. Isaïe 61, 1 à 2, il nasema hivi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour donner aux pauvres une bonne nouvelle. Il m'a envoyé annoncer la libération aux captifs, la lumière aux aveugles. Il me faut libérer ceux qui sont écrasés et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. On doit appeler Shalom. Roho ya Bwana ni juu yangu, ananipaka mafuta, ilmauma, ili niweze kutangazia maskini habari njema, niweze kuwafungua waliofungwa, kuwapatia mwangaza vipofu na kuweza kutangaza mwaka wa neema kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wapenzi, shalom. Hiyo tunaipata katika Luka 4:18 à 19. Ni kusema Luka anatia ndani ya Yesu Kristo maneno ya nabii Isaya. Ni pale ndio kwenye teme yetu natoka. Mwanzo wa ministère public de Jésus. Watu wapenzi, shalom. Nilipenda tukue attentive kwa kitu moja hivi. Ndani ya Agano Jipya, hasa waandishi Mateo na Luka wanatuaitisia yenye wanaita Kifaransa les évangiles de l'enfance de Jésus. Injili ya utoto wa Yesu Kristo. Na mimi napenda ukuwe attentive kwa hiyo. Mimi nataka kusema usudi ujue kama Yesu Kristo wakati anaanza ministère public yake haiko tu asema anatoka tu hivi na anaanza. Sherti akisema hiyo injili ambayo anatuhadithia namna gani Yesu Kristo aliweza kutumwa ndani ya tumbo la mama yake. Tunajua namna gani malaika aliweza kutembelea mama Bikira Maria. Inatuelezea namna gani Yesu alianza kukomea. Hawatuambia nyingi sana, lakini tuko tunapapasaje polepole ndani ya jamaa yake. Na kwanza tutasema ya kama Yesu Kristo alizalishwa hata katiwa ana enda jangwani kwa kuweza kushawishiwa na mwovu Shetani. Huyo Roho Mtakatifu aliyempokea siku ya ubatizo wake, huyo Roho Mtakatifu ambaye msindikiza ili aweze kushindana na Shetani, na hiyo Roho Mtakatifu ndio anatoka jangwani anakuja Galilea, na hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu mbele hawezi kusema hii maneno publiquement. Sasa l'esprit nous m'envoie annoncer la bonne nouvelle et proclamer une année de grâce. Donc mbele ya sema hii thème générale, mbele ya thème générale huko kale kasute mbele wananipatia wanasema anatoka jangwani anakuja Galilea na nguvu ya Roho Mtakatifu. Watu wapenzi, shalom. Ndio suteme yangu. Na mimi naweza wakati wananipatia hiyo suteme ni kuweza kufikia kwa objectif moja. Shabaha ya hii suteme ni nini? Ni kusema kama Yesu Kristo hakujiimproviser. Parce que la réalité, mon frère, ma soeur, la mission ne s'improvise pas. Utumishi inapasha kutayarishiwa. Watu wa shalom.
ambaye ni mwana wa Mungu n'a jamais improvisé sa mission. Alikuwa kila wakati na kujitayarisha. Alitayarisha sana, sema kwanza ndani ya utoto wake, kupitia wazazi wake, kupitia jamaa yake. Alitayarishiwa na Mungu mwenyewe tangia zamani, kwa sababu il a été conçu par la force de l'Esprit Saint. Lakini kulikuwa pia ba mediation humaine, kwa sababu ndugu mpenzi, kweli tunaaminia sana na Roho Mtakatifu anatupatia mission, lakini kwa pia ma mediation humaine. Mungu anakupitia kwetu sisi binadamu, parce que Dieu, et c'est ça la grandeur de Dieu, Dieu s'est incarné, il est passé par notre nature humaine et il continue aussi pour sauver le monde à passer par les humains. Mungu anataka kupitia kwako ndugu mpenzi. Dieu veut sauver ce monde à travers wewe, à travers utumishi wako. Na anaweza kupitia pia kwa Bikira Maria, kwa watu ambao waliishi na Yesu Kristo. Dieu est passé par tout ça. Mais toujours c'est Dieu qui est au contrôle jusqu'au moment où il confirme siku ya ubatizo wake. Na kwa hiyo ndio anaendelea kusindikiza. Na kama vile nilisema nitaiona hapa ndio illustration na kuenda kuwapatia. Yesu Kristo kwa maisha yake yote publiki, tutaona kama hata improviser mission yake. Watu wapende shalom. Shalom. Yesu Kristo hata improviser. Napenda kuwaonyesha mapasaje mbalimbali ambamo na itaweza kusaidia pia ndani ya utumishi wetu. Tuangalie namna gani ndugu wapenzi, usijiimproviser missionnaire. Unapaswa kutayarishiwa na ule ambaye anapatia mission. Yesu Kristo alipewa mission na Mungu, na kila wakati alikuwa akijirejelea kwa Mungu kusudi mission yake iweze pata ushindi. Watu wapeje shalom. Parce que le propriétaire de la mission, mwenyeji wa utumishi ni Mungu mwenyewe. Na kwa hiyo Mungu ndio unapaswa kubidia kila wakati unapenda kuweza kumtumikia Mungu. Watu wapeje shalom. Kwanza tusome na exploiter sana Mwinjili Luka, kwa sababu ndio Mwinjili Luka ndiye anaonyesha hiyo aspect ya Yesu Kristo kila wakati iko na jitayarisha kirohoni mbele aweze kutangaza habari njema, mbele aweze kukamata decision, mbele aweze kufanya miujiza. Tutasoma kwanza Luc 5 15 à 16. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ, Luc, au 5e chapitre, du 15e au 16e verset au nom de Jésus. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, dans le désert. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maandiko matakatifu yanasema kama makundi ya watu yalikuwa yakitafuta, walikuwa wakikusanyika waweze kusikiliza habari njema na waweze kuponywa na magonjwa yao. Lakini wanasema, lakini yeye alikuwa anajiretire kusudi afanye nini? Afanye nini? Asali se retirer
wapende shalom. Vous imaginez, Yesu Kristo yuko na wagonjwa pale. Anaona, ndio kile maneno matakatifu nasema. Anaona wagonjwa wako pale. Mimi anasema nini? Haikuwa sasa anakimbia, lakini anasema anatafuta kwanza ukimya, afanye nini? Asali ndani ya ukimya. Mungu apende shalom. Kujua ndani ya kazi ya utumishi, saa zimoya unakimbia fujo, unakimbia makazi zako za kila siku. Usiwaze madeni yenye uko nayo yako, usiwaze maproblème yenye uko nayo na nani, usiwaze maproblème que tu as résoudre, mais donne-toi quelques minutes, seulement quelques minutes, même 5. Ukimya, unakimbia fujo. Watu wapende shalom. Unakimbia fujo. Ulinde ukimya. Kusudi uweze kusumulia na Mungu. Kwani Roho Mtakatifu ni mvumo, ni huyo mwenye kunena kwa lugha, ni huyo mwenye kujimanifeste kupitia mwili, lakini pia Roho Mtakatifu se manifester dans une prise légère. Roho Mtakatifu pia ni huyo ambaye anakuwa anajimanifeste ukimya, muka prise légère, na pepo tulivu kwa hala, na pepo tulivu. Ndugu penzi, hapa na bwana ogopa kimya. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du silence. Quand on est ogopa silence, il est arrivé parfois, même dans nos grandes prières, il suffit seulement de demander Batu. Au lieu de kimya, il tape 5 minutes. Nous on a pas de balance à jaillir. On dirait que Gurkomba, quoi autour, il kuweza kulalamika ni mzuri sana. Roho Mtakatifu anatenda sana kupitia hiyo msana. Mais Roho Mtakatifu pia sawa na bado lazima okay. Nyamaza. Attention à cette culture du bruit qui se développe. C'est pas possible. Parce que tunapita ndani ya comment mtu atawaza, ataréfléchir, atajifunza, étudier dans une culture de bruit. C'est pas possible. Mais dans un temps de Dieu, il n'a aucun. Tunasikia siku mwenyewe anakimbia fujo ya watu. Mwenye mimba msoliste anapenda kwanza aongee na baba yake. Wanajua pendant la journée, n'est-ce pas? Ulishafanya, ushasoma, unamaliza asubuhi masomo, uko na pause, c'est 2 heures peut-être, non, de 12 heures à 14 heures, mais est-ce que de temps en temps, uende ulangerane, unasema, wewe usipatie 5 heures, niweze kuangalia namna gani kupitisha demi journée yako. Usiku mnasali mjamaa, ni wote mnapaliza sauti, ni mbele ulale wewe mwenyewe. Je crois que parfois watu wanakuwa wanakimbia ukimya parce que c'est dans le silence qu'il y a la révélation. Est-ce que vous le savez? Parce que ndani ya ukimya tu vas te découvrir la réalité de toi-même. Mbele ya Mungu. Wewe na Mungu. Wewe na Mungu mtakuwa atakuonesha uko nani. Uko nani? Unajua uko nani na Mungu ni nani? Ni ndani ya ukimya sana. De temps en temps, pour penser, n'ayez pas peur de te retirer, de prier avant d'aller vers les autres pour être efficace. On doit appeler shalom. Deuxième passage. Luc 6, 12 à 13. Luc 6, verset 12 à 13.
Nous lisons Luc 6, versets 12 à 13 au nom de Jésus. En ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nasikia Bwana wetu Yesu Kristo mbele aweze kufanya nini? Aweze kutambua mitume wake. Maandiko matakatifu yanasema kama alipitisha usiku mzima akisali, usiku mzima wa dua pekee. Il a passé toute la nuit en train de prier. Na kesho kukucha ndio wanasema wafuasi walikuwa mingi. Wafuasi wa mingi akachagua ngapi? 12. Mon frère, ma soeur, avant de prendre une décision, avant de faire un choix, avant de prendre une option, juu ya maisha yako au juu ya maisha ya wengine wenye uko na responsabilité, pitisha wakati ndani ya sala. Omba Mungu akupatie nguvu, akupatie mwangaza wa discernement suti decision yenye utakamata. Mtu mutachagua awe fiancé, awe rafiki yako, collaborateur, ikuwe mapenzi ya Mungu, hapana tu mapenzi yako. N'improvise pas une décision, il faut la discerner et la discerner devant Dieu. Mara nyingi watu wapenzi tunajiongoza vibaya kwa sababu tunakosa hiyo ufafanuzi. Tunakamata madecision yenye inakuwa nefaste kwetu, yenye haitakuarrange maisha yetu, kwa sababu ulipitisha endelea yako, ulipitisha mawazo ya kibinadamu na kuacha Mungu akuangazie kusudi akwambie volonté yake ni nini. On pense souvent Yesu Kristo mwenyewe mnaona namna gani anapitisha usiku mzima kwa kusali mbele aweze kuchagua mitume wake. Ne participe Dieu à ton discernement. Parce que umundu wako usiweze kutawala umungu ndani ya shua yako, ndani ya decision yako. Unachagula fiancé, unasema nachagua fiancé juu kwako ni babosi, nachagua mare juu atanisaidia kwa hii kitu fulani, nachagua rafiki juu niko napata faida juu ya hiki. Ma choix d'intérêt et pas des choix basés sur la volonté de Dieu. Donc mpenzi, kusudi mission yako iko na efikasi, makolaborateur yako bado utachagua, kwa sababu Yesu Kristo alitoka mlima na hiyo puissance ya Mungu, na hata kumuona tu ilikuwa inatosha kusudi wale wote ambao walikuwa wanazulumiwa na magumu, wanazulumiwa na magonjwa, kwa sababu Yesu Kristo alikuwa na hiyo force, ilikuwa inatoka kwake na iliweza kupata puissance na kuweza kuponya magonjwa. Na tumaini kama hii priere yake siku, wakati kuna sali na kuna ndugu ambaye iko mgonjwa, kuna ndugu ambaye anazulumiwa na magonjwa fulani, wakati unasali hiyo nguvu iweze kutembelea ndugu yako na iweze kuponya magonjwa. Sois en communion parfaite
soit efficace. Watu wapate shalom. Tunakamata Luka 9:18. Luc 9:18. Nous lisons l'évangile selon saint Luc, au 9e chapitre, le 18e verset, au nom de Jésus. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Parole du Seigneur. Shalom. Shalom. Nasikia pia na hii ndio kwa injili ya siku iliyopita. Yesu Kristo mbele aweze kujitambulisha tena kwa mitume wake, wanasema tena alienda kusali. Na hapo Petro aliweza kuangaziwa na Roho Mtakatifu na kuweza kutangaza Yesu Kristo kama vile mpakwa, lakini Yesu Kristo atapresenta kusema kweli ni mpakwa, lakini pia hiyo mpakwa kutapita katika mateso. Notre Jésus-Christ, c'est un Jésus de victoire, mais cette victoire passe par le chemin de Calvaire, passe par Golgotha. Mon frère et ma soeur, on ne te prêche pas de notre Jésus. Notre Jésus, c'est un Jésus ressuscité, mais qui est passé par le vendredi saint. Qu'on ne vienne pas te tromper en disant, voilà, prospérité. La souffrance existe dans la vie. Mais à partir du moment où, et c'est pour ça que j'ai choisi ce passage, parce qu'aujourd'hui nous célébrons une grande fête dans l'église, très importante. C'est quelle fête? C'est quelle fête? La croix glorieuse. Notre croix ici, mon frère, ma soeur, notre croix ici, elle est glorieuse. Mon frère, ma soeur, ta croix sera glorieuse. Procède comme Jésus. Kweli bibi yangu, lakini bisio mapenzi yangu, iwe mapenzi yako. Pour cela, tu dois te ressourcer spirituellement. Monte sur la montagne. La montagne ici, c'est ton cœur. Après, on a mamilima kunywana balandi ya Mungu. Unasikia mtu mmoja anasema, "Oh, niko naenda kukilima fulani fulani, mimi sitaenda kukilima yangu ya kwanza ni Goro." Shalom. La véritable montagne, c'est dans mon cœur. La véritable montagne, dis-toi cela, c'est dans ton cœur. Retire-toi dans ton cœur. Mwambie Mungu akujalie, patie nguvu ya Roho Mtakatifu kusudi uweze kufanya mission yako. Hiyo mission ya mzazi, c'est une mission que le Seigneur te donne. Que cette année 2021-2022, que ce soit une année de grâce, que mon parent, tu puisses communiquer la grâce à tes enfants. Comme berger, tu communiques la grâce aux fidèles charismatiques. Oh Seigneur, donne au Père François, au cours de l'année pastorale 2021-2022, de communiquer toutes les grâces et bien, à tous les paroissiens, à tous les frères grâce à part. Mon frère, ma soeur, communique grâce là. Tu vas la voir pendant ce temps de la semaine charismatique. Le Seigneur te promet de nombreuses grâces et de communiquer. Dispose simplement ton cœur à recevoir ces différentes grâces. Alléluia. Nous t'assons à Pia. Avant-dernier verset. Luc 11, 1 à 4. Luc 11, 1 à 4. Nous lisons Luc 11, du 1er au 4e verset, au nom de Jésus. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit,
Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Parole du Seigneur. Shalom. Shalom. Wanasema kama Yesu Kristo alikuwa akisali, na wakati alikuwa akisali wa mitume wake, wafuasi wake wakaja na kumwambia, Bwana, utufundishe nasi kusali. Ndugu wangu, ujue kama watu wanangojea nini kwako. Watu leo wanapenda kujua kusali. Na kusudi uweze kuwafunza kusali, sherti wewe mwenyewe ujue kusali. Kusudi watu wao spiritual, sherti uwe mtu ambaye utakuwa spirituellement mtu wa nguvu. Ndio maana unaandikwa kwa hii mwaka jiforme kusali kwa uzuri. Watu ni watakuwa unasali, baseme nakimbilia kwake. Juu nikienda kwake napata msaada wa sala. Napata msaada wa sala. Na ujue kama mtu atakukimbilia umfundishe kusali wakati anaona kama sala yako inaambatana na maisha yako. Haleluya. Sala yako inaambatana na mwenendo wako. Ndio maana ndani ya maandiko matakatifu kila wakati watu waliweza kuona Yesu Kristo amefundisha, wanasema huyu iko tofauti kwa sababu anafundisha na mamlaka yote. Il enseigne avec autorité. L'autorité de Jésus. L'autorité de ta prière. L'autorité de ta prière tient à la conjonction entre ce que tu pries et ce que tu vis. Kwa sababu Yesu Kristo ana autorité, yenye alikuwa akisema inatendeka, yenye alikuwa ananena inatendeka. L'Église parle de la performativité du langage, c'est-à-dire, comme disait quelqu'un, quand dire c'est faire. How to do things by way. Ni kusema neno inatraduire tendo. Autorité kwa Mkristo, wewe charismatique ya sala itatokea wakati maisha yako inaambatana na prière. Le texte de Dieu. Kama unaenda kusalia mtu, enda kufukuza pepo chafu, hiyo pepo isiwezi kudefie. Atusikiage vile. Asema ulenda ongea mtu mwenye kwa mapepo, kisha na kumwambia sema wewe tutakutana na kaburi. Tunafanya nini? Tutatoka. Ninakujua roho hivi. Tunaendaka kwa kuli. Para ukwenda ukondondo. Shalom. Shalom. Autorité à prier la même personnellement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Lorsque je dois prier, moi, ça m'arrive, je crois que je ne dévoile pas ma vie. Si vous êtes du Bazaï, mais nataka banakuita uende kusalia kwa Kristo, uende kufanya apostola, uende kupatia mgonjwa sakramenta. Mais inafikia sawa, unasema ça fait longtemps sijaenda kuomba. Unasikia kama kumbuka kutana na muraja, mais unasema kama inafaa kwanza kujitakasa. Inafaa même si unafanya kwa sababu unafiki na pesa kasana. Unafiki na pesa kasana. L'hypocrisie paye. Parce que c'est des gymnastiques de paix. Parce qu'il y a une vocation entre les montées la fructicha na vinakoka naishi. Shalom. Unasikia kama autorité yako inakuwa kidogo. Shalom. Ndugu mpenzi, wakati unaenda kwa mission, namna nyingine ya kujitayarisha ni mwenendo wako. Shalom.
Ni mwenendo wako. Ni jinsi unaishi. Haleluya. Verset ya mwisho. Luc 23, 24. Nous lisons l'évangile de Jésus selon Saint Luc, chapitre 23, le verset 24 au nom de Jésus. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Parole du Seigneur. Aïda ile wanasema pardon leo kai ne savent pas ce qu'ils font. Bon, maintenant je l'auto là. Mais en fait, c'est le passage de Jésus en croix. Jésus en croix qui, n'est-ce pas, implore la miséricorde en faveur de ses bourreaux. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Shalom. Yenye nipenda kugusia hapa nyingine aspect ya nguvu sana ndani ya kujitayarisha kumisioni. Tunatoka kusema hapa teza ni aspect ya pardon. Shalom. Un missionnaire ne doit pas être rancunier, ne doit pas être haineux, ne doit pas avoir l'esprit de vengeance. Ndio maana sakramenta ya kitubio ni ya lazima sana maisha ya misioneri. Tuzoe maungano na tuzoe pia kujua kuhurumiana. Huko nafundisha hapa ne musali huko mtu mwenye uko na problem. Unaenda fanya posala kwa jamaa, ni wale jamaa sasa kusikizana na mtu fulani. Naenda kumisio kuseve yako, kupe ya intercession yako. Mkusema wanakutu mashuhuri, si vile? Kama uko na konflikt na mwenzako, ndani ya Bwana, ndani ya ekipi ya kwayo, ndani ya accueil, ndani ya CV, sio ndani ya kundi fulani. Mungu huruma na kukuombea ili Mungu akujalie huruma. Uhurumie mwenzako, hurumiana. Kama viko vya nguvu, sawa msalimianake, uanzie pale, msalimiana kwanza. Naanza kwa kuombea. Shalom. Kusudi tuone mission na huko pepele. De façon libre, en toute liberté. Il faut être un missionnaire libre, qui n'est pas qui est détaché. Unasikia hata mwingine mamlani anatuambia quiconque veut marcher en il renonce à lui-même, il prête sa voix et il me suive. Tusijibambishe kwa vitu fulani vinafanya mission yetu inakuwa uzito. Donc tuko maniere mingi yenye Yesu Kristo anatufundisha kupitia mapassage namna ya kuweza kujitayarisha kuenda kwa mission, kuweza kuwa na discernement des esprits. Ndani ya tentation au désert, tunaona namna gani Yesu Kristo anajihabitue ku discernement des esprits. Tunapaswa kwa watu wenye kuwa wa discernement. Unajua wakati unaenda ombea mtu, unajua distinguer roho ya Mungu na roho ya shetani. Nafanya aje? Kwa sababu shetani yuko mwelevu. Na ndani ya matangazo ya Yesu tunaona shetani na maandiko. Shetani peut se transformer en ange de lumière. Le diable peut se transformer en ange de lumière. Il faut donc suffisamment être spirituel pour pouvoir discerner, n'est-ce pas, le bon du mauvais esprit.
discernement des esprits. Jeune, la façon de se préparer à une mission. Jésus-Christ passe 40 jours au désert sans manger, jeune, parce que tu fais l'expérience, il y a manque, mais moi il est manque, unaona kama ni Mungu mwenyewe mwenye ataweza kumple manque yako. Expérience ya retraite, wakati wanasema retraite, recollection, enda kwa recollection, ni occasion ya kusaidia kuweza kujiresourcer kusudi uweze kuwa efficace. Familiarité avec la parole de Dieu. Sois familier de la parole de Dieu. Soma Injili takatifu, neno la Mungu. Watu wapende shalom. Ujiforme, informe-toi, suis les informations, lis les journaux. Lis ma livre, soma ma livre. Il soit bien de c'est des paroles vides. Des paroles vides. Pourquoi vides? Parce que nous avons vu qu'il y a une jour, il faut lire, les lectures, voilà. Problème, voilà. Nous sommes chez Bateau de Hélène. Nous sommes chez Bateau de Hélène, nous sommes Mouzouri. Bayou, il y a un petit cas d'Amougini. Prêcher la parole de Dieu en fonction de l'évolution du monde. Pour cela, on doit être formé aussi intellectuellement. Pas spirituellement, pas seulement spirituellement, mais aussi intellectuellement. Dieu nous a créés avec notre intelligence et nous devons développer notre intelligence. Tusiwe banaiki watu wapenzi. Basi ndugu penzi, tunamalizia pale na tunatakia hii semaine charismatique kweli iweze kuleta tena ndani mwako iye tunasema élan missionnaire, audace missionnaire, courage missionnaire, nikupatie kuu ya mission. Na kama kuna hiyo kuu ya mission, sherti kila siku uweze kuwa unajitayarisha. Mnaona namna gani kupitia mapassage niliyowapatia? Ni kila wakati alikuwa anajirenouveler. C'est chaque jour, faire ta vie de prière. Parce que tous les jours, tu es confronté au nouveau défi. Et chaque fois, tu as besoin de te ressourcer. Et de parler avec Dieu. Pour que wakati unaongea na Mungu, neema ambayo Mungu anakujalia ni hiyo neema ambayo itakusindikiza kusudi kweli uweze kutangaza habari njema na kuweza kutangaza mwaka wa neema. Mungu akujalie hiyo neema na hiyo neema kusindikize ndani ya maisha yako, uweze kukomunike ndani ya jamaa yako, ndani ya wenzako, ndani ya grupe yako, ndani ya fasi zote tunaoishi. Était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée.